Sawa, leo nataka tuongelee jambo moja ambalo linatokea kwenye maandiko na kwenye makanisa na madhehebu ambayo tunasali. Tunaambiwa kwamba leteni zaka kamili ghalani mwangu. Ni maandiko kabisa kwenye Biblia, na bila shaka hata kwa wenzetu ambao wanaamini katika mlengo mwingine nao wana matoleo kanisani, japo sitaji kwenda huko. Sasa swali langu ni moja, kwa yule mtu ambaye anauza majeneza anapaswa kutoa fungu la 10? Wewe kama unaamini kwamba kila pesa inayopita mkononi mwako unapaswa itolee fungu la 10, je, swali ni hivi, yule anayeuza majeneza ndo biashara yake, anapaswa kuitolea fungu la 10 ili pengine iendelee kukua na kuchanua na kuwa na matunda zaidi kulingana na jinsi ambavyo ni biashara ya kwake, na pengine unahisi asipofanya hivyo anakuwa anamkosea Mungu au anakuwa hajakaa sawa katika mlengo wa kuamini neno la Mungu? Na unadhani kwa nini hapaswi kufanya hivyo kama ni wajibu wake katika maandiko? Na kwa nini hatuwahimizi kila mmoja kulingana, kama ambavyo tunafahamu kwamba kila mmoja atoe kazi kulingana na baraka za mikono yake, na Mungu atabariki kazi za mikono yake? Ndivyo maandiko yanavyotuambia kwamba Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Sasa hiyo ndo kazi yake, na yuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu ili Mungu aendelee kumuonekania. Je, hii sana sana naomba hata watumishi msaidie hapa. Je, huyo mtu anayefanya biashara ya majeneza anapaswa kutoa fungu la 10 mbele za Mungu na likaombewa vizuri ili aendelee kupata wateja au vipi? Tupeane majibu. Mungu awabariki.